बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने पाकिस्तान का पहला पंजाब धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। लाहौर के मैरिज हॉल में 51 शादियों के इज्तिमाई तकरीब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। 972 जोड़ों में 5 क्रिश्चियन जोड़े भी शामिल थे। दूल्हा दुल्हन को मैट्रेस, खाना पकाने का सामान और डिनर सेट समेत दीगर सामान के तोहफ़े दिए गए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने धी रानी प्रोग्राम सलाम कार्ड की लॉन्चिंग भी की और हर दुल्हन को इस्लामी कार्ड भी दिया। दुल्हने धी रानी इस्लामी कार्ड के ज़रिए 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेंगी। तकरीब के शुरका को महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से ज़ोहराना दिया गया और इस मौके पर मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि शादी बच्चों और वालिदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा होता है। मैं भी आपकी माँ हूँ, मैं भी खुश हूँ। उसके अलावा एक और केपी हुकूमत का इंटरनेट स्पीड के मामले पर एलोन मस्क से रब्ता करने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड के मामले पर एलोन मस्क से रब्ता करने पर गौर शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मावन ख़ुसूसी शफ़क़त अयाज़ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत इंटरनेट के मसले पर एलोन मस्क से रब्ता करने पर गौर कर रही है। दीगर शख्सियात भी इंटरनेट मसले पर तावन के लिए रब्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट की स्लो स्पीड के बायस IT का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सूबे में इंटरनेट का मसला है लेकिन इसकी वजूहात का किसी को इल्म नहीं। उसके अलावा इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान साहिबा पेशावर हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन समी वज़ीर की इयादत की और उन्हीं तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत की। उन्होंने इस मौके पर हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स का दौरा भी किया। उज़्मा खान और अलीमा खान साहिबा ने ज़ेर इलाज कारकुन के अहल खाना से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि पार्टी कारकुनों की कुर्बानियों को बानी PTI इमरान खान साहब सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले ही पार्टी के असल हीरो हैं। ज़ख्मी कारकुन समी वज़ीर की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिली की पेशकश की गई, ना रहाई के लिए किसी किस्म का कोई दबाव है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला या किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की कोई पेशकश हुकूमत की जानिब से नहीं की गई और ना ही उनकी राय के लिए कोई दबाव है। इस हवाले से PTI के दावों में कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी PTI की जेल से रहाई का फ़ैसला अदालतों ने करना है, ना ही मेरा अदलिया से कोई ताल्लुक़ है और ना मैं ज्योतिषी हूँ कि वक्त से पहले बता सकूँ। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेकाम कायम करने के लिए कोशा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ऐसे दावे तहरीक इंसाफ वाले खुद ही करते हैं कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने या अडयाला जेल से कहीं मुंतकिल करने की पेशकश की गई हो। उसके अलावा एक और ख़बर आपको देते हैं कि आज PTI की मुज़ाकराती कमेटी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करेगी।
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ آج دن میں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملنے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ملاقات کرے گی۔ ملاقات میں اسد کیسر صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب موجود ہوں گے۔ اس سے قبل اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کی درخواست دی۔ ترجمان قومی اسمبلی نے کہا کہ اسپیکر نے حکومت کو پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا۔ آج کی اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کے مطالبات کی منظوری بھی لی جائے گی، جس کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت متوقع ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے لاس اینجلس میں آگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ماہرین نے اگلے ہفتے کے موسم کی صورتحال کی بنیاد پر آگ کے مزید پھیلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اب تک لاس اینجلس میں ہونے والی آتش زدگی سے 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی اصل تعداد کا اندازہ آگ بجھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، جو موجودہ تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں 2 مقامات پر ہونے والی ان آتش زدگیوں کو پلیسیڈز فائر اور ایٹن فائر کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی متعدد مقامات آتش زدگی کی زد میں ہیں۔ خشک سالی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے نہ صرف آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ان دونوں آتش زدگیوں سے اب تک 37,000 ایکڑ سے زیادہ کا علاقہ جل کر راکھ ہو گیا ہے، جبکہ 12,000 رہائشی مکانات، کاروباری اور دفتری عمارتیں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ ماہرین اس آگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ $150 ارب لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسے جدید امریکی تاریخ کی سب سے تباہ کن آفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس آگ سے نپٹنے کے لیے 14,000 فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں، جبکہ میکسیکو سے بھی امدادی ٹیم بھیج دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی جریدے فوربز کے مطابق 1,000 کے قریب قیدیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں، جو رضاکارانہ طور پر آگ بجھانے میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔